हीरो अच्छा लगता है। मम्मी का अंकल क्या ये मजा दे दे इधर भाई બીજા કોઈ अंकल का अंकल છોકરી પાછળ તો જાય। अच्छा वो अपना देख સવારે मम्मी का डांसी डांसी अंकल ये अंकल आंटी का आंटी आंटी का ये आंटी अयो गुरु अयो दादा क्या बता दिया मैंने अब डांस જોતા ને ડાન્સ ની રીત તો જો જોતા 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 वो डांस करेगी एक कौन सी फिल्म का है दोस्ताना इसका डांस ही नहीं बनता दोस्ताना कौन है प्रियंका चोपड़ा अभिषेक बच्चन और जॉन एब्राहम આપણે દોસ્તાનો કે ચલો આપણે દોસ્તાના આપણે ઘરે જ પડી છે એમાં દોસ્ત ઈવીજી છે એમાં ઓલો છે અક્ષય કુમાર અને એનો ફ્રેન્ડ